اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں کن فیکون کے نفل، کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے تو آپ لے لیں. یہ نفل امام شافعی کے ہاں میں گیا قاہرہ میں، مصر میں. یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے. میں نے وہاں جا کے بڑی باتیں کی. میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا. میں نے کون سا کہا ہے کہ میں کشف القبور جانتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ میں مردوں سے میتوں سے باتیں کرنا جانتا ہوں؟ میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ بڑی باتیں کی، خاموش خاموش باتیں کی. اللہ کے نیک بندوں سے باتیں کی جاتی ہیں. اور میں اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو پہنچا دے گا اپنے بندے تک. یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے. عجب چیز ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی. مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے. 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی. مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا. میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے. اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے. اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات. ایک واقعہ سنا. ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں. ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے. ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے بہت زیادہ. تو 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں. ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا. معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے. چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا. اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ. مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں، ان کو کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، میری بات سن لیں، کاغذ تو آپ کے پاس ہے. انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیا کاغذ. انہوں نے کہا تو چھوڑ، اپنی تقریر ختم کر، میں نفل پڑھ لوں پہلے. اس نے کہا تو تقریر کو چھوڑ، تیری تقریریں بڑی سنی ہیں، سن سن کے سن ہو گئے اور سن سن کے سنی ہو گئے. میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دے. میں دعا کروں. اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں. 2-3 دنوں سے، یہ 2 دنوں سے غالباً، یہ بات 2 دن پہلے ہوئی ہے شاید، اندازہ ہے. اور وہ مجھے ساری کڑیاں ملنا شروع ہو گئی. میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں. اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اندازہ 10-15 منٹ دیے. اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا. ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے
हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे, कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां। चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते, हाँ ये दुनिया है दो चार, ये दुनिया है दो चार की, अंत कोई ना पाए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी के मसरूफियत ने फुर्सत न दी। जब मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पे कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके। उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। एक उरूज ये था और एक सवाल ये है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें। फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकुन शब जुमा के नफिल में आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है
اور آج ہی چھپوا کے یہ آپ حضرات کو دیا ہے، یہ نفل دیا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا دیکھو جلدی نہ کرنا، یہ 100 نفل پڑھنے ہیں، جتنے دنوں میں پورا کر لیں، 100 پڑھنے ہیں، روز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، پر پڑھیں ایسے کہ جیسے پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ میرا لفظ ذہن نشین رہے، اس لفظ کو دہرائیں، پہلا آخری دفعہ، توجہ، یقین، دھیان، گڑ گڑا کے، سائل محتاج بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، منگتا پڑھے ایسے کہ جیسے کوئی پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے۔ انہیں یہ نفل میں نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ اصل میں جب بندے میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر وہ بات کو فوراً لیتا ہے اور بات کو 100% لیتا ہے اور یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے۔ پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیں فوراً اس کاغذ کو، لوگ انتظار کریں گے، ابھی ڈال دیں۔ تو دل میں یقین سے لیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ قدرت نے وہ نہ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے۔ تو وہ جاتا تھا، ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے امراء اور باہر ملک وہ جاتے تھے، ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں کیا۔ وہ گیا کراچی میں، چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا، کراچی میں کیا۔ اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے۔ راستے پل میں بند ہو جائیں، راستے پل میں کھلیں، قدرت راستے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ تو کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ کراچی کا کوئی سیٹھ تھا، طے ہو گیا، اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا، اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تونگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے۔ بس کوئی یقین، درد، غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین، درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے،
हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई, कुछ अरसे के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिए हैं और मुझे नाम भी बताया था, पता नहीं नाम मुझे नहीं आता। लैंड आता था आगे, लैंड आता था, पता नहीं क्या है आगे, उस सोसाइटी के आगे लैंड आता था। हाँ है? बाथ आइलैंड, अच्छा अच्छा, हाँ यही था गालिबन। हमने वहां ले लिया। मैं खामोश, वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं। घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े। बस मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़, इसको ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, उन्होंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं। और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया और पाया। ये वो नफिल है। इस